Apeto Yesu miedak benao miedori jimekafu le monu pokpo ikene ganami le kapopo ya meta. Miegle enya ameyo pete wa senyare to me miegle eto de seredasio me be yirato de yikela senyale gbe pendoya. Ne miako kafu de serekona o le Yesu ben comme bitu bedale. Amen. Me dogbena miano vingu chukle nyonu de siare la sia me le kapopo ya me. Maune ira miadometo de siade. Amen. David be ejijoy e ikoglona be ya petola ba peme. Miya menya petola ba peme mieva o gake fia ike mieva mia senya yo ka mova isena la petola ba peme le kapopo ya. Amen. Mi dakbena Yesu Kristo de miano vingu chukle nyon de siade pak beta. Amen. Me gbona ko be elagbe ye be mau be nyame kawo. Nyanyore be ele kukuge gbereka. Yegbe ibeke na kuwa wolubwa magaji akple ne wadu wolubwa magaji molu ne wadu wolubwa magaji nka makani ne wadado wolubwa la jumo mpunyazo. Amen. Eya tayi kene lagbe ya elle no be na jima mpunya parce que bible gobe ebe donku wo la ji hafine nkeke jingonava nkekere ligbona ege maga kale na nyebakpli o nkekere ligbona ege tikpe to maga kale na mi ovo tepe ma de fike mi ape lubola no ena ne gbegbe ya be ma openya mekawa nkekere ligbona ma openya la kawo ma oni yira mi adometo de siare le gapopo ya me jibe mi ahlenu le Matteo fagbaleta blave voni pipi wi enyi ble wi asieke. Amen. Amen. Mija pon poku de nade ike he chaka va. Ambe topo mea dome gbogbore ye amole mausu bo vivila nyate pepe mojiole menye nyate pepe mojiole ame gbogbo menyao edo ya ozio de choti ontikwe gakemia hanlenya ike bibla gbo le topeya nenya dome to de sere anya de nare chome legbe pesia mauni yira amare ike la senyale gapopo ya me. Amen. Amen. Aye Yesu teva obo onu kle o globana wo chongu se kata si le jipo ple anyigba ji te asinam. Amen. Mi heyi da otuko kata na wanye nyenu srolao. Amen. Ya dema uchitana o de fofola ple vila ple gbogbo kokwe la pen kome. Amen. Amen. Français abbé, Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 2, 38 et 39. Mais d'un coup, amarene wepetona ngapopo se avile kwe. Ne wakbonade, ikere chaka vacho chiodome. Egbe gbogborea, ne wontona se. Enya ikekbolo mwango kokwele le gapopo ya me. Do Bible be miaje sinya tepea eye nya tepea la omi ablode viwe nenye be ne hobe bele gbogbo ji se nyanyere be woluwa etuta afokumoji. Amen. Do watave gbogbo bla tovo nyilia eye Petro glona obana mitro le miape jime eye miadome amesia menena wate mauchitane de Yesu Kristo pen nkola me. Amen. Kana miape nouveau pe keke. Amen. Eye mi kho gbogbo kokwe la wanye miape nunana. Amen. Kemi hlen pa le Matteo fagbaleta blavevo enyamea Bible abe no de chitana mo le tola ble vila ble gbogbo kokola pen come. Kemi ba hlen le do fagbaleta vemea Bible abe no de chitana mo le Yesu Kristo pen come. Amen. Mesena zigere amokena nu blona be apostolo we chaka ba Bible me nenya be manyanya ike gbolo mo be nyalewa ke ele na be nazilori. Amen. Mo be nya dede tia wonye mo be nya mela be istojo pagbale ne o hane yisukua ke o hana te wan ne na semeo. Amen. Ne ma me jibe na se ye penya komewa matewa se komeo ne ma me jibe na nyanya iglomi elewa matewa nyeo amarela globenya abemele tefo ke be makote penya iglomi lejia nyangle nule Matteo fagbaleta 8 à 5 pipi 8 de ke. Amen. Amade ikelo na nyetepe
Amade ikelo na maunya akwaku. Amade ikelo na nyatepea. Nekwepe toko dura tepea le gapopo yame. Nekbelo be me kawe be ya o. E chode libona elaka o. Nekbelo be ya o be me dinare kewa. E chode libona ahia o. Amen. Matthieu Pakbaleta 8 à siècle. Bipi 8 de ke. Matthieu 19 verset 11. Me jibe ma pon beaucoup de mauti rentanti. Amado kona chile taname. Amado va nyoro ya mole tome. Amado onele tola kwe vila kwe boko ko la pen come. Amado onele Yesu pen come. E kaye nyacho. Nyakwe be ya. Matthieu 8 à siècle. Amen. Bipi 8 de kelia. Amen. Eye o brona obana. Menye amo katai ase nyasi akomo. Me de ko marene do tonya ke blon Bible ale. Bible me de ko trohne nam. Eye o brona obana. Eye Yesu blona obena. Menye amesiame ase nyasi amo. Menye amesiame yela senyasi agome o. Negbe amesi onda lako. Negbe amesi mauna be wasemea eya jayela te wase Bible apanya okome. Amen. 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 Bebe eyi keme gboleba mebe menya mesiame to enye Bible menya nyele gbolele kapopo ya me Bible ele gbolebe menya mesiame yona bene wase Bible apanya kome negbe amei gento mauna be wase kome a eya ja yela se kome. Amen. Ne maume na obe na se kome wa gbagba jeje o to floko. Well, voilà. Amen. 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 Eni keta me gbonya la kapopo me nyobe. Nyonyo ike ba français on avait baptême. Chaka vanyi gbaji alegbegbe. Amado be echi wa kore tajina me. Amado be wa kpla me ko itome. Amado be wa wele tola kpe vila kpe gbogbo kokola pe nkome. Amado be wa wele Yesu pe nkome. Amado be Yesu nto egbole le Matthieu Pakbaleta blave vo nya ebe no nyiro ame alono de chitana me le tola kpe vila kpe gbogbo kokola pe nkome. Yemme kawenya meyo nya apostolo yo la ba doli la ko gbolobe no nyiro amo alono de chitana mo le Yesu Kristo pe nkome o. Que otodi wuto le kapopo yame ne sinya te pere ike o pastor magbono kakana ku Voilà. wuto ne na sinya te pere ike o mejuro pe chio. Amen. Me tibe nyangle nugba le Matthieu Pakbaleta 8 ade mebe amare ike lo na nyatepea ne ketodi ne wase enya ike Bible legbolo chopipi 8 eton. Oui, à siècle. Matthieu 16, verset 13 à 19. Amen. Amen. Mais ben amade ikelo na nyatepe ne ketori ne senya ke gbon Bible la. Eye esi Yesu va Kaisaria Philippe ni to mola. Ebia aponu so la obena. Yesu bia aponu so la obena. Ameka amo blona be amegbetovila nyema ha. Ameka boloma mo le benye menyema ha. Ala amegbetovila nyema ha. Eye wo bolobena. Ye odontina Yesu bena. Edobe Yohanes mauchi deta na. Ame adobe Yohanes mauchi deta na mela nenye. Ke bubuo blobena Elia e. Ke bubuo le gbogbo wo abe Elia nenye. Eye ame ado ha blobena Yeremia alo nyagbodila domoto de kai. Ya madobe Yeremia alo nyagbodila domoto de kai. Eye egbona obena. Eye ogbona obena. Kemia oya ameka nyegbona bena menyema ha. Kemia oya de meka gbolo miele benye enye Yesu menye. Eye Simon Petro ko ejigbona e bena. Eye Petro gbolo ne bena. Ewe nye Kristo mau gbagbe la pe. Ewe nye Kristo mau gbagbe la pe vi. Ke Yesu don gbona e bena. Eye Yesu don ti ne bena. Wa yira o Simon bayo na vi. Wa yira o Simon bayo na vi. Ela bena ntila plevu me de siafia o. Ela bena menye ntila plevu ye de siafia o. Menye suku de ne sreo. Menye megbeto efia o. Menye Biblia suku ye ne yo. Menye ntila plevu ye fia o. Negbe fofonye si le jipo la ko. Ke bom fofonye ike le jipo a. Eya efia we. Amen.
eye nye ha mele gblona o bena eye mele gblom na o bena wenye Petro ewenye Petro nenem pe gbaja siala eye le pe gbaja si ajia matu nye halaro matu nye halado eye tia papa gbo eye tie pepa gbo ha mele jirugo o mate wa kpongu sereji o ma cho jipo fiaru pepe safula ana me de kuku senya ike Yesu le glo ma choji po fiadu pe fe safu ikona o Petro eye nusike na blal anyigbajira eye nu ike o Petro na blala nyigba ajia ano babla le jipo wa bele le jipo eye nusike na tu la anyigbajira eye nu ike na tula nyigba ajia ano tutu le jipo wa tu le jipo amen amen say amole gbogbolo amade yo ke maume yo de mau peto me wa ole gbogbolo benale Yesu gbolonya beno nyura mo beno de titana mo le tola kle fila kle gbogbo la pen komere nu katae apostolo wa ova ide titana mo le Yesu pen komeo se kle to nyede Bible be Yesu va donu so la ogbo ye bia obenade meka gblom miele alo meka gbloma mo le benyamenye o ame ya be wenye Yeremia ame ya be wenya me aleke ame ya be wenya me aleke ye Yesu bia obe ye mia wo ya ikele todom nya le kapopo ya me are meka gblom miele benyamenye o ye ame ikete do nyantia e ye nye Petro de ka pe kwa sija ebe wenye Kristo mau gbagbe la be vi hallelujah senya ike Yesu gbonne Yesu kenu ko Yesu le gbonne benare menye nti la plevu ye desi afiawo aleke nti la plevu la te benu fiame efia be menya mebeto efiawo menye suku ye ne yo menya marena o heho kebo ma fofo nya ike le grape a eye de kona o beni na gbe eye ta o Petro me de kwa amare ne doto parce que baptême fait ngaya chaka va ameyo ke maume yo domi chaka va ameyo ke maume dodo chaka va domi Yesu ble le matin pas dans le tableau voni e ben no de titana me le tola kle la kle bokora c'est français en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yena l'encourageant au nom maïkomwa, au nom mal singulier. Voir oyon commettant, oyo Père, oyo Fils, oyo Saint-Esprit, yo nom comme le singulier. Ba bien yebe, oyon commettant, yo nom comme le singulier et kaleo domeo le blo. Mebe Bible benare amesia me matwa senya komeo negbe ameike maunaja epe Bible suku bova ne maumeji be na se gomewa ma se gomeo etenye ameike me dapo suku homeo ne juro ma obe ya nani na jesia na jesi amen eba va megbereka amarele Bible me oyona be Saul ikova yona me bebe Paul ebe ya jesi mawa yeba Bible suku le Gamaliel bo ye dokpe da se digbale o e dokpe da se digbale o e ike o gbovadua ye pobe amole amare pen koyombe Yesu e va pe roje sibe amarola mare yomole be Yesu asubo ye Paul benare ebe ya imatonwa da se nya ya ji leketa wa gle Israel pe maudi no va subo Joseph pe Maria be vi ha leketa wa gle maudi yo va gle o va subo enka capital ya be vi ha e ya ta ya e malon eta ye sobe amede siade ikela gbobe ya ga subo Yesu ma yolawi e ya ta yo le Etienne yo bukpe kaka Etienne ku ye Bible benade Paul gava ho agbale ye ga inade Damasco be ya gava ile ameyo le ma usuboma ameyo le Yesu suboma ne ya de o babla me ne yo ale o le gahome ela bena Israel pe mawo yo Jesi Abraham pe mawo yo Jesi Jacob pe mawo yo Jesi Vofika ema wa legbe eya meganya o ye ike woyina se Bible be ne mejuro mawu be ya de fiawa ebe manye o meka suku ike ne yo meka nunya ike la siwo meka fi ike ne desco avasero ne mejuro mawu be Jesi o ma Jesi o mato pa baleta 8 ans Yesu le dolo yo bia Yesu benare
Nukata ene le lodom na omaha. Yesu benade. Ebe me le lodom pe susu benade. Nenye bo kenkudi ha. No makweo. Nenye bo ketodi ha. No maseo. Kake mia oya. Onna minuse. Benya senya. Tiadu pepe nyaragla okome. Amen. Amade ne po asipere kana Yesu. Alléluia. Amen. Frère, ya ira to nyame ikekere nyate penti. Dobegbe ya bebele gbogbo osogbo alegbegbe. C'est mebe me jibe ma pon beaucoup de le vrai baptême. Amen. Oh Yesu Marco pas baleta lui a dit qui lui a dit et bien celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Fisi anyonyurade e tie wa kore tajina wa wale ko itomea alo wa we na ole tola pe vila pe ko la pen komea alo wa we na ole Yesu pen komea Seigneur de amen. Bible la be Petro me ko di box ya du pepe sa fikona o eni ke na bla la nyigbetia nya bla le tipo Amen. eni ke na tu la nyigbetia nya tu le tipo Amen. nya ga han le do pa gba le tagba pipi ene ne nya kpona de le tepo mara do pa gba le tagba pipi ene mebe amade ikelo na nya tepe ke to di ne asenya tepe pe ya nya tepe re ke nya me kwa mare ke le ya te la te va to tere nkunya me le tepe ya ye ma ko micro connaît ye la te démontrer contraire il n'y a personne me gale gbe kakare jike na merelia kene sova na mere pa benya ikplo mele alakpa kene so la modo me va ne nya na micro le tepe ya le gbe nto ya nya me wona face to face ye ne me jaba be de church ho mele tepe ne manobra amade plemo ne kpe do je se benya ikplo mele le tepe alakpa ya sova la modo me ne na va ho micro ne nya we ne du ko ne boera parce que elle ba mare ne je signe tepe ya do fa gba le tagba pipi ene esi eya kpakpe o fofula etesena o globena waga jole Jerusalem o ke bon walala fofola pe ngbedodo si nyese cho nunyeme elabena Yohanes cho chi de mauchitana ame ke miaola wa cho gbogbokokwe ade mauchitana mi. Amen. Seigneur, que Bible avec bon. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Yesu yeja jori, yete sena nusola o, be amia de kemega ititipeu, amia de kemega baloma unyo, amia de kemega ba idida seo, ebe oto metode sele nano Jerusalem. Ne wa onuka o be ne wa tote kokwe nuka kokwe jawo nyakwe le Yohanes pagbaleta 8 ate pipi 8 eve pe 8 etome mebe ameike lo na nyatepe ne ketodi Jean 16 12 et 13 Yohanes ta 8 ate pipi 8 eve pe 8 tonlia Yohanes pagbaleta 8 ate pipi 8 eve pe 8 etome de kokwa mare ne ketodi nyagedeo galasinye Yesu yeno gbogbo na nusola obe nyagede ogala sinye ne magbolo nami kake mi eteng le echoge fifia kake mi matengwa se gome o mi matechwe o kene eya sinye nyatepe gbogbo la vala nenye be nyatepe gbogbo la vadua akplo mi ayire nyatepe blibola kata amen ne gbogbo koko vadua amade maga dalakpa o ne gbogbo koko vadua amade maga fluome o ne gbogbo koko vadua aje sinya tepe amen ameyo no gbogbo mbe be Yesu gbolo be no de chitana mo le tola pe vila pe koko la pen come eye nusrola va ewe le Yesu pen come eye ta nusrola e chaka va wondo e chaka no nyina na senya amen Yesu fia no ovore yo be yo va gbolo ma unya Yesu be gbede ba mare ke megacho e be to metode ser ne va no Jerusalem ne wa to te kponuka o ne wa to te kpokpo kokwe ye mi to ba Yohanes pagbaleta wi adea e be ne be kpokpo kokwe va do re e be akpro yinya te pebli bolame e be la akpro yinya te pebli bolame e ya ta enu solo over ino e ho kokko me a Bible be ame à la fin de kakle blave 120 personnes 120 personnes ye va ino Jerusalem le ho kokko me ame yo le Yesu va iwa o le gbeso sobe ne yo pa mare ikala ga Yesu penkoa yo la le no yo wu e ya ta nu solo o le Yesu pen no Maria o va ibele o home
nous kata yo va ibeo yesu tono be no va itote ponya te bebe bobo nkeke nene otote nkeke gbanto nkeke velia nkeke tolia kaka nkeke wolia dia Bible be mau fe bobo didi abale ke ya sese pona edidi do ochile hoame e ikedi do ochile hoame me jibe afini na halnya na trova Yohannes Paul baleta wienne pipi blave vote me ba male ke lono nyatepea ke otodi na senyatepea Jean 14 verset 26 Yohannes ta wienne pipi blave vote delia ke nya khora kola bobo ko si fofola adoremi adoda le nyenko ajila eya afia nuo katami eye wadonku nuo kata mo peut-être quoi marine seigneur français abe mais le consolateur je dis Jean 14 verset 26 mais le consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amade ikechaka le baptême penyame que to dine nase donne menyawo na bibene le moniaji ne kubereka azwa vifala. Amen. Amen. Bible abe ebe on est la lakbo nyate pepe bobo Ikenye, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses. Et là, on nous dit, et la fiamine de siade. Amen. Donc, là, on nous dit, et la fiamine de siade. Et il y a Yohannes pas dans l'état yuade. Et bien là, on nous dit, et bien là, plomi, n'y a pas plus pour l'âme. Frère, bibo, mais kawanya, mais kanya, mais qu'est-ce que ça pose l'eau? Il est son tonton. Oui. Anyere ike yesu jore wo pete wote la ba igbolo maunya ye yesu to lo be eso me bla mareke o amareke me ka ba igbolo maunya to be nya yo egbole e ke nyang la vivila e be nya yo me gbolo na mire e be mi mate nwa chwe o nyang la vivila ne do me to re sare nyese e be nya yo me gbolo na mi vivila be mi mate nwa se gome o le ike me gbolo be nya de chitana mo le tola bele villa bele gbogbo kokola yo me globe le open ko me yo ko globe le pen ko me vo yo to o yo vi yo gbogbo kokwe yo be e pen ko me nu nyala le sare la dia se benade wa me to anto mere e ka pen ko glomolo. Oh my God, amare ne pas se na Yesu Kristo na. Hallelujah, hallelujah. Amen. Obe tola bele dila bele gbogbo kokola yo be pen ko me ne nu nyala ne nya na dase be oto me toka fenko enyadela ne tefema ya mare ke fenkume kliko o me globe le o fenko o me o be to evi gbogbo kokwe fenko e ka enyenko e ata Yesu to no benare mi vai nuani ne gbogbo kokwe va toa e la plomi de nya te pe bolame e ta yo vai toti yo on kekereka mais de kuma donc quoi pas yaji no go be batema e go be nyonyo wa nyuro me ade sime batema ça vient du mot grec baptizo wa nyuro me ade sime ameyo ba nglo fe bible are wa ko ngwa mauti data o mede chitana mare ke ko le bible ame e ya kemi le gole tope yare ame ade keme la siame o ame ade keme le tuyame yela ba fiam te pere ike apostolo o kpla marina be wa ba ide chitania yo ku chi de kopume yo ko koreta jinia même nya be pastor do me tore ke mate va fie ne la ba gbole ne tare ji be alakpa ne ko be bibla ne wa va te pe ya ne wa fiami te pere kape iko ko chi de tajina mare bo le de ma uchi tanere ne ko be bibla va ne wa va fiami le te pe ya vivila frère Bible are nyare tsepa ba le tabla vove bigi wie nyikle wi aseke mauja kpan Bible mauja wenu Bible
il y a un dernier verset et nous qui on arrête pas mabe et ben mare que mega konale ke kokpe o e ya mare que mega de kele me o na mare blevi konale kokpe bibla pa nya me wa e be wa kofu wa me yo pete la gbale me kokpe ntine na mi ade de dele me a do wa de happen ko la gbe ti pe kokwe la me e ya ta le ko no bibla nene ma na sa enyema. Amen. Mebele Bible me. Ame yo peto no chikomle tajina wa. Nyawa ya mi mete le flia me kaka nemya glo nyare keu. Do mia de kemele mia tome. Ela te ba to te pea. Amia de kemele glo le tuli. Pastor, father, hame megao, hame tatao, na mare la sia me. Ye pe Bible me. Yo ko nyuro amare. Ye chochi home yo play. Yo va ikochire tajina. Ne ko be Bible va to te pea vivila. Bible abe aje sinya tepea e nya tepea la o aplodie amen abosam nya bene e vai no bokono bore mejayo e va bobonere chochi omere ye blamo ya moko chochromo jina ame yo nyu mo le tomere e we nya nuwa e we ma upe gbogbo yo me owua amen ye yesu to no be ona vai to tele Jerusalem no to te konuka nya tepepe gbogbo ne o to te konuka nya tepepe gbogbo ela onuka be ela kplo nya tepepe bolame nukata enusrola ova etote o nukata e Petro tote o nukata e Filemo peto tote o tote po nya tepepe gbogbo ikela ba do haviola te gbolo ma nya lakpa manome to e gbogbo ikela ba do havioma blame amen Seigneur ye e ke Yesu va dia o se le mato fa baleta wiade ebe meka gbolo miele benje menyema ha amobe Yeremia amobe nyagbori la odo metorika ye bia be okay medefo ye mia o yade meka gbolo miele benje menye o amen fima amova tota kuku amono azolison pe Yesu e pe tokpa fa sigbedo menya me ike Yesu anyehu eso pa mare kele church ho me pe wonye a menya ni yo na be Kristo subo eni kenya konye be wa daje ado ade ele church ho me never ele na mete to me unde sare le yete eni ke onya konye be o popopo agda lakpa nya gbodi lade agbora nya alakpa nya gbodi le church ho me e trova va pe ike me olea amare la premia egbe be ma pon poklio e tu ike me olea amare le to egbebe ma bolu gbogbo dakele doku yombe Kristo to bawo. Oh my God, amade ne pasipe na Yesu Kristo na e wode ikelo na nyatepe akete odina se nyatepe le kenye me kwa mareke la siame la te va tote ela prouver contraire na miadele a nesofa na miadele ye kanji benya yo glomele parce que nyamejibe ma ba ibele te pere ne ma blame e ata me va to rasime ne kareji bele we Bible me o ko tire tana mere bele susu be ole nyure alole o ma utire tanere ko Bible ova nenge be melio de ke fika o to ke na nya ba megbe ton to fe nu ona vogbe magbe ke na kuore e la pa wa fika olubo layo amen ebe no vai tote ye bia o se be me ka gbom je le be nyamenye o ye Bible be Petro de kape kwa siji ebe wenye Kristo ma ugbagbe la pevi. Oh my God, senya ke Yesu gona Petro menye nti la pevu ye de sia wo frère leke nti la pevu la te de nu fia me amen ego me benade menya me beto afia wo menye suku ye ni ba Israel menya marekele udare ye kpla wo ka fofo nya ikele aglapea e ya de na obe na agbelo amen fofonye kele aglapea e ya de de gona obe na agbelo e ya ta e wenye Petro e ye le pegbaja si ajia ma tunye halato voilà amen e pegbaja ka Yesu le gbelo e pegbaja ka Yesu le gbelo Petro enye pegbaja ma bawo amado be Petro est-ce que maula te ko pe do ho e pe church ko today am be to de ke so bebe ya gbe mauzito afini ko klo ne ko to maula te ko pe ha me ko tura me majia menye Petro yo ye nu ka nya ka pe ma o aga pe ma ye de fia aga pe ma ye de fia ne mi vai do Carrefour ye ni me nya fi ke mi atoa kele be ma pe gbogbo ni ne wa pe nu ko ne na ma Kristo tu ne be ha me ma bene ma va no chaka me o amen ye glo na Petro be se nya ke mi han le tepema
Tron le fuma na mato pa baleta 8 atema. Ebe Petro, ebe makoji pofi adu pepe sa fikon na o me de kuku. Amarene toto. Nu kata Yesu gbona obe. Nya vai wele tola pe vila pe kokoko la pe nkome. Ye apostolo vai wele Yesu pe nkome o. No blo cha ke tori na sinya ike Biblia le gbole tope ya. Amen. Matteo Ne gbolo be me kawe gbe o. E chode libone la ka o. Amen. Matteo tawi ate puku ya sike. Amen. Macho jifo fiaru pepe sa fia atasina o. Na wo me ka o. Ma George Bofia dupe pesa fikona o Petro. Eye nu sike na bla la nyibajila. Eye nu ike na bla la nyibajia. Ano babla le jipo. Wa bla le jipo. Oh my God. Eye nu sina tula nyibajila. Enu ike na tula nyibajia. Ano tutu le jipo. Wa tu le jipo. Amen. Efia be wo Petro re. Ma gboro nyaneke ne mi o mi agbe o. Bobe meje wo nto le gboro o. Fofonyo ike le la pe a. Eye dede ko na o be gboro e. Frère, mais Benade, c'est vrai. mais Benade, toto ne ma bien. Onglon, les tola, les villas, les bokokola, fin comme, vont comme ton yo. O mobile o fin comme. Ne nous nyala nyinyane. Mina dia se be o to me toka fin comme. Amen. Et toi, et vie, bokoko. Penkome me kaleodo me penkome o enyade berete pema ye Biblia Yesu wa siji le mato pa baleta 8 kakiki Biblia vevaton ebe fofo me dak pena odele ikene konu ya kogla de nunyala penu gomesela o eye ne defia video de defia enu anye no me defia ore wo suku ikene ya tofloko no me defia ore diplôme la no homeno ano don renti bene i pastor school si bene zero eva me le Paul va gbeme eyi suku kaka gbova ye va ji so ba kole bena mare yo Yesu fen kwa be yo la do bane ye eya ebe peji yo Etienne ye ga ko so ba pe to ina be ya va ila mo le monti ya va ila mo le Damasco ne yo abla wa ko te ga homea be ma over venu ye ma over itogo le monti eyi kejo lipo adogo ere ye mujani ye gbere to le juomere ye gbere bi benade Saul, nous katene le yonya metimdo. Frère, amela isukube ya jesi mau, fo yela bati mau yomea. Amela isukube ya jesi mau, yela bati mau yomea. Enya wo moya na Saul. E won nuku na Saul. Avu gbogbo iwo me yele na Abraham pe mau. Avu gbogbo ya wo me yele na Moses pe mau. Avu gbogbo iwo yele na Isaac pe mau. Ye meka enya me ikele gbogbo mbe. Yele chitre chimbe yentio. Eni kede fonyebe Paul matwa cho ebe ya cho etoropo ebe diplôme o la peteme diplôme en théologie diplôme en parler en langue diplôme en miracle diplôme en prophétie o peto la peteme ka mete ngbe na wa cho la nyigba o nu se ade ungu se regbe magbe amen eva glo solde ye sol jibe ya jesi Amerika te koye ko poanya sol jibe ya jesi Amerika te le ko poanya parce que Saul pobe jomare e jomare pro Israel yo to ejibite ikana nyigbaji voleke jomala te wa pro be ye le chitre chimde ye ntio ye Paul kenu ebe apreto me kaene nye ye mele yo me timo au Yesu ne de menya menveve magba wa anya ne Saul majesi ma gbere bele suku gama ike woyi ebe apreto me kaene nye ye mele yo me timo si mare oja ho suku ipete o yare oja ho suku alesi ne mauntola de ntobe suku so ne mauntola ko pe gbogbo de meso bene wa te wa je sinya te piaso ame isku be ya je simawa ye ba le doba na me yo le subo Yesu frère menye numa e pastor e han le wegbe mewa menye numa e church tore le wegbe mewa nya Bible suku nya gbova et on s'éloigne de la vérité mais be ke to de we ke lona nya te pe parce que me gale katam na me se me ke la siame megale katam me sama ekela siame na made be Bible me yo do mauti tanamare o vai kotire tajina mare ko le choti omea nezo modo meneva ne lebe Bible do ma hi tonyare do ma hi mechake ento ne lebe Bible frère me de kuku ne gbolobe nyate pia me kawe be o nyenyorebe akugbereka
nyape tumesema ho nyape nka chami o meja ho mi o togbi o meja ho gbe ma gbe nku la dia dele ke ne kponya tepea eye ne tota de nyatepe anti bible be nya la o se anyagbe ne ma o vale vie menya na le de nyatepe anti vom ne menya ma o vale vie menya wa ma lo nya gbere o amen ye gbe ma gbe ike Pentecôte penkekea ono ehomen keke ewo ye nukejo bible be gbe magbe ye ma o pe gbogbo didi ye ameyo ko no vovon vivila o do le home yo no lidom ola de ye dom frère seigneur me pe mo se banto va gbale ta wi de ke fi ke va me la me pe to va gbe me yo do de ye ya mo me se gome wa si podeva oji le mo se banto va gbale ta wi de ke le babel gai me ko jaba tuo nimuro jaba tuo be o ane koko kaka ne wa to ti poa de mo profito yo do de ye o me se gome yo kaka fo le do va gbale me a bible be ike gbogbo ko va do yo le do de ye ne kable to ba ina ele se mele kable gbe voilà ne poso to ba ina ele se mele poso gbe voilà ne kebu to ba ina ele se mele kebu gbe voilà do le bebele gbogbo me to le chaka gbogbo me menye ne ma o wo lubo me tuta mo nyare keji o parce que o chaka mo akpa o chaka mo akpa o bla mo to me akpa o trois mo to me akpa bible be iko le do de ya amesa me lese gome ne Hausa to ne vale ko hana no se bela Hausa gbeme amen ye iko do de ya kaka bo emeka Petro va ho maunya ye Petro to maunya gbogboroji senya ke Petro le gbo Petro ponupo nawo ebe bele ma pe maumare ike no jipoa mega le jipo e trova no mia tome dobe Yohannes papa le gbo enya ikenye mawa e trozu ntila ye ova no mia tome me kapenti la o trozu ne menye Yesu pentila enya trozu ntila va no mia tome mega nye mawi ike no pele mame o ga kenya mare ko be mauli klimi enya mare ke le mia tome enya mare ke la teso so klimi oh my god maune yira tode ikele nyatepenya asemle kapopo yame nyatepele ikenya mekpome adekela siyame o nyatepele ikenya mekpome adekele tuyame watenwa bato teretepea plebe bibla la sime ha mais le tote quoi même fifi là lui la personne qui peut démontrer le contraire je l'attends ici tout à l'heure. La personne qui peut prouver le contraire de ce que je dis ici, je l'attends tout à l'heure avec sa Bible en main. Mi plamo subwa pa mi cheka mo apa ele be nyatepe ne tozo na marina je se nyatepe do bele iko kpolo ma pa le dio ina re chochoro me a ele tetere ma uji e ata ma uto ne mare o be ne ba kpolo nyatepe la si ame na mi are ne wase ne nyatepe ne wa we abro de vie amen le ike Petro kpolo ma unya kaka ye ma unya va tochi no parce que o do Yesu dora be ne va de o ko Yesu va iklara ti chogaji o ko Yesu akowu ye ke Petro va te promau nyana kaka Bible abena de acte de verset 36 37 Bible abena de o peji ololo ao sigbero do Yesu dora beneva de mia nyomi menya ore nyomi gbo be capital ma be vie nyomi gbo be Maria be vie frère ekpo anene ma mere ha le manya me vivila nene ma mere le manya me vivila e ya tamau do me mare le pepe ntoya e bube na lakpa da mele ma no litom le topea ba mare ne ba challenge mu le topea nyeme kpokpo ame o me kpochi o frère mi me ka ba ikili le chochi o me o ami anezo ba ni ikili le topea nya tepe do gakpo udare eso meble o amen Bible be wo ya na jesi nya tepea nya tepea la wa brodevie amen ye Bible be na de Petro gboma unya na ka kare yo be au nya to mi me nya be na de odo Yesu adora be never de mi ore parce que mi ami glo be na de Maria de e ba hidropo do me fuye mi me nya be na de odo me adora be ne wa va de mi o Petro vo nye be mi kwa mi akovuare demon popo de laga no mi asia da menu be laga vo agbobubuare na mia de na de laga te wa venia no a
afima e Petro jadontina ozo enu ikewo na gbe mavone oso osi enu ikewo vodon ko jinwere Yesu gbona obe nenya tepe gbogbo meva wa mega kenu na ponpo nenya tepe gbogbo meva wa mega gboma unya nenya tepe gbogbo meva wa na ba blame voilà e ya ta tote ponya tepe gbogbo wa amen be ke Petro le kinua nya tepe gbogbo varizo aso nya ponya ke gbogbo la gboloza e ya ta han nam do pa baleta avec qui blato voni amen. Acte 2 verset 39 amarene do tone wa segnale kapopo yame amen. Donc t'avais beaucoup blaton veni le blato va drin le blato voni blato va adre i blato veni que esi wese esi ala que esi ameya o senya siala eto fe jim eto veji alegbegbe eye wo gbona Petro apostolo ma eye o bia Petro apostolo benade muchu wo pe novio nya novi muchu pe novio nuka wo gami ala yenu ke mi la ole nya me fifio mi ko Yesu ko uvo mi ko uvo mi ko klara ti jo kantivo havie mi vale je senya te pia kele ke mi la o eye Petro gbona obana eye Petro gbona obana do to ni na se mitro le mia ba jime mitro le nya pe jiome eye mia doma amesia menena wa de ma uchitana eye nya to ma mesia me wanyure de Yesu Kristo panko de Yesu Kristo pen come na mia pa nouveau ba kaka pen wako nouveau ko kewa ele be wanyole Yesu pen come eye mia ko gbogbo kokwe eye gbogbo kokwe lava nawe afini wako nouveau ko kewa ele be wanyolo le Yesu Kristo pen come mejibe mabia nyare afini Petro ne gboma unya Yesu tona Petro be Petro me koji popcha do pepe safi kona o na me tu honye ye me ko safi kona wa na me ade me po magere ho me Yesu be Petro mato pe gbele ta yade me koji popcha do pepe safi kona o enu ike na bla nyigba aji wa bla le tipo voilà enu ike na tula nyigba aji wa tu le tipo voilà tobe nuka o menye won to fe nu soso yo to fonye ikele la grape ya e ya ede na obe pelo e amen 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 frère ye kareji be Yesu to na obe mi ne me ba no Jerusalem ana nuka o ato te ponya te pepe gbogbo ato te ponya te pepe gbogbo ikela te won va fi na gboro nya te pe ebe mi to te po e ne me va o America me ka va gboro ma unyo yo to te kaka nke ka me wo ye kareji be ame auto te ponya te pepe gbogbo kaka nke ka me wo ye nya te pepe gbogbo la va do voyo la blamia agbere auto te ponya te pepe gbogbo kaka nke me wo ye nya te pepe gbogbo la va voa ye Petro la va igboro nya bua no vinye maune siamide won ku oji le pepento amen amen maune yira to de ke senyale ka popo yame amen Bible ba me ke ho se be wa nyuro le Yesu Kristo ben come a eye wa ho da gbe o me le Bible me pete a o me nyuro mare ke le to la pe villa pe gbogbo kokko la pen come po bere nenye bo nyuro mare ne ma ye le Bible o me akwa e va te pe ya fifila me nyu chochi o me va e be le bla mare o asi me va toro eni ke me ba so me jate wo do nya me le kwa siji ye me le gboro na mere si ale ke anya Bible do la moto me ne na ba gboro le te pe ba la pa pe o Bible ne mi akpone duko no nyame na enye dalakpa lo we dalakpa na je sinja te pe afia to parce que nya te pe do gakpo udare no vinye nguchu no vinye nyonu e we kelo na nya te pe enya ike anyigba pe jipo wala le gbolo ema ah oui Roma to pa gbale ta de alo enka Bible le gbolo be nyonyuro a nka gome se kalentio amen Ephésiens 4 ebe nyonyuro de kape yeli nyangle ne miakwada nyonyro de kape amen amade ne poase pe na Yesu Kristo nam le gapopo yame amen Ephésiens 4 amen Ephésos fa gbale tan kiki aton amen amade be tome amade be wa le church home amade be le tola pe villa pe ko le pen come amade be le Yesu pen come e ka emia cho amen. Amen. Ephésiens 4 verset 4 et 5 Ephésos to ta ne pupu ya ton pupu ne gba ton amen nti la de ka ple gbogbo de ka
abe ale si ke woyɔ mi hã le miayɔyɔ ƒe mɔkpɔkpɔ ɖeka la me Amen. ene. Aƒetɔ ɖeka, Amen. xɔse ɖeka, Mawu tsideta ɖeka. Mawu tsideta ɖeka. Amen. Ome wɔnɛ na ame aɖewo le tɔ me. Woava wɔe na ame aɖewo le tsɔtsi wɔ me. Awɔe na ame aɖewo le tɔ la kple vi la kple gbɔgbɔ la ƒe ŋkɔ me. Woava wɔe na ame aɖewo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ao, wo petɛa Mawu tsideta ɖeka ya wɔna. Ekae nye Mawu tsideta yi ke wɔna. Ame ɖe sia ɖe yi ke menyroe le tsi me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Emɔ yi ke dzi ne le emɔa mete dzi o. Ne ku le me pɛ etɔ. Nyateƒe. Ne ku le me pɛ etɔ. Elã le o. Enya amegbetɔ lɔna ame yi ke la ble. Ame yi ke la gblɔ nyateƒe na amegbetɔ ɖe. Amegbetɔ melɔnɛ o. Medo ŋkugbe ɖeka fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta blavevɔve 1 Roi 22. Mahlẽ ŋutinya ɖe na wo le teƒe ma. Nu ke dzɔ efia Ahab yedza yava yeva tu Yosafat be ne va kpe ɖe ye ŋuti ɖe ne yewoava ye wɔ aʋa. Ye yi ke wodza yi aʋa ɖe ebe le be yewoabia gbe Mawu ne yewoakpɔ bena ɖe aʋa ya ke yewoayia ɖe me be 1 Roi 22 1 Roi chapitre 22 ebe yewoabia nya Mawua ɖe ne yewoakpɔ be aʋa ya ke yewodza yia ɖe yewola ɖu dzia nenye be yewoma ɖu dzi oa frère alɔ be na yina va yi kua ke la nye wo be yewoanɔ xɔ me. Se ame aɖe yi ke le nyateƒe dzim gake le tɔ ɖe nɔnɔme yi ke wo ɖe fia ŋuti la. Ame aɖe yi ke eti be yeanya nu yi ke la va yi dzɔ le aʋanyigba dzi ye ta yewo be nobia Senae ye eyɔ Mawu ƒe nyagblɔɖila ɖekaɖeka alo yɔ eƒe nyagblɔɖilawo ɖekaɖeka alafa me ne 1 Roi 22 ne yaƒe me va yi xlẽ eyɔ ame ɖekaɖeka nyagblɔɖilawo sɔŋ alafa ame ne ye bia wo bena ɖe aʋaya yi me lia ɖe mate ŋu aɖu dzia wobia ame gbãtɔ ebe fia ebe yi ebe na ɖu dzi faa wobia ame velia ebe yi be na ɖu dzi faa wobia ame tɔlia ebe yi na ɖu dzi faa wobia ame ɖekaɖeka alafa me ne yɔ gbɔ nyankume ɖeka be yɔ ebe fia be aɖu dzi be yi la se ame aɖe yi ke wɔna be Yosafat yi ke Mawu ƒe kakere le me Mawu ƒe tsitsinya le mea ame alafa me ne gblɔ nya gake me medze me ne o ye Yosafat bia enika Akab bena ɖe efia togbɔ be ame alafa me ne wogblɔ nyankume ɖeka ɖe ame ɖeka ɖe megale teƒe ɖeke ne miagakɔ kpe ɖe ŋutia frère Bible be nya alẽwo sia nye gbe ne menye Mawu ye ƒo nu ƒoa Mawu ƒe alẽwo ya nyana be menye Mawu ye o vɔ ne Mawu ye ƒo nu ƒoa ke ƒe alẽwo nyana be ya Mawu ye. Voilà. Ame ɖeka alafa me ne wogblɔ nyankume ɖeka ɖe nu ka ta wòya naga ke ɖo parce que ça n'a pas bien rimé dans ses oreilles. Amen. Ye ebia se bena ɖe ame ɖeka ɖe megale teƒe ɖe oa Asab to ne bena ɖe ebe lekɔna Miha ebe ye le vɔ ɖe ya ye melɔna Miha ye fia Yosafat bia bena ɖe nu ka ta melɔna Miha o frère do to nya ɖe ɖa ebe nu yi ke ta nye melɔna Mawu nya gblɔla ya ebe megblɔna nya nyuia le ke ku ɖe ne mia ŋuti o. Amen. Ma dzi be miahlẽ ɖe na ame aɖe ne se kpɔ ne miakpɔ nɔnɔme yi ke me ame aɖe le gbeƒe fia si ya 1 Roi 22 verset 8. Fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta blavove. Me de kuku ame aɖe yi ke lɔna nyateƒe vɔ nyateƒe ma do vɔ ne na si dzo oa se nya yi ke gblɔm Bible le teƒe ya kpɔ ɖe ŋu aɖe le teƒe ya. Israel fia eɖo ŋu na Yosafat bena. Israel fia do ŋuti na Yosafat bena. Ame ɖeka aɖe li. Ame ɖeka aɖe li. Ame si gbɔ wobia nu le. Ame aɖe yi ke gbɔ miate ŋu ato dzi ne miase nya yi ke tso Mawu gbɔa ame aɖe hã li. Ke mele fui. Ke enye la mele fui. Elabena metoa nya nyui aɖeke nam o. Elabena megblɔna nya vivi aɖeke nam o. Eya ta nye melɔnɛ o. Yi ɖe dzi. Negbe vɔn ko. Negbe ya ne va tɔ teƒe ya gblɔ Mawu nya anɔ challenge anɔ dzɔme wa be nye melɔnɛ o. Eya nye Miha. Eya nye Miha. Yimrimvi. Yimlavi. Ke Yosafat gblɔ bena. Ye Yosafat gblɔ na Ahab bena ɖe. Fia fia menɔ nu ƒom alia o. Fia megaƒo nu ƒo nenema o. Edza yaba ye be no bia sena o be aʋa yi ke na yia ɖe nate ŋu aɖu dzia ye do ŋuti dzim lelea ne do ŋuti agble agbe o hã la gble
ne tonti anyo akpe ohalanyo parce que nous avaye jai nenye be na nya be na ya avaya vala ba isiwa anyene mayo yeta eva le jinya be ma une gbolonya de nawo ei kenye le tepe ya amesame le mokpombe ya i maugbo amesame le mokpombe ya i maugbo fo me lonya tepe o me lo me ikela gbolonya tepe nawo amen ebe nye melone o yefti abia se be nuka ta melone o ebe me gbolonya nyanyua de ke kuna de ntinyu frère egbe mele mi abe church ho mere mi jina be no gbolonya mi be ebe wa yira o agla amen o ebe ya me na ingo amen o ebe ya me nula jejino amen o ebe ya me ajivi amen o no be toji me ko yonkumi. Oh my God, amare ne pasikpe na Yesu Kristo na egbe pento amen eja yaba ye ti be akpobe na de aba gbejare la ba enyo lo manyo. C'est la vérité que tu veux ou bien c'est le mensonge que tu veux. Voilà. C'est la même chose quelqu'un est en train de faire ce soir. Et nous marquons au maman le capopouame. Elle est probablement déjà imaubo. Vous me dites la tropo. Et n'y a que Bible la glo. Me dites n'a n'y a que Bible la glo. On le glo on le tapé à benade. On me continue ta dina marque pour le Bible la meo. Et ben on vient à ben et n'y a mis on ema. Non dîner zane tout au belekako. N'a pas vu que naïla. Et ben America elle. Oya na be miha. Voyez meloneo. Dobe me gbona nyanywere ke kuna rentinyu yefi abegbere ebe mega gbon nema ebe mi player hava ne ha ne ba gbora ame ikodo doro be ne ba yo mi hava ebe itumi ha kwa gbona mi have ebe de kaje egbo ewo ko ne va be ya ba gboro maunya o maunya ano jitom na mo ba brio kola mo toma ebe nya amo gboro nya vivi na fia yefi play Range Rover na osia amo gboro nya vivi na fia re yefi to ape na osia o hare nye kona nya te bevirela o ha tro kona nya te bevirela o hare gboro enya ike fia mi le Bible sukware o agbolo virela frère ezala do bereka sia ezala do bereka egbe enwu senlasio echore o pe pastor magate nwa kokko echonye nto ikele tepe nyi mate nwa kokko enya ikele te nwa de ole ma enya tepe ikele gbale eye ne nyeko na nya tepe egbe ya ne na no mopopo me be fi ikele yina menye muari nye monywere kejinele o amen ebe nye melone o ye aha bena na Joseph bena ne bele nyi va yo ya haneva yo va yo eva amerike va yo re e por nko de tome ne kakakakare mi hava do kwa yefi abiebe avaike mayare amegbatio nyagbode la gangao Biblia sukuye la gangao ogboro ma onya na nya hoho ogboro nya di na nya hoho kaka amare ko na be sedesias ameyo nye nyagbode la wa peto eba e wo la pejo mevre yele duwe ple la pejo oleke befi abe kojo ya bejo e la pejo ya na ko du Syria toji sigbera la pae oh frère enuma kele jora mareji le kapopo enuma kele jora mareji le kapopo me le ike wole na megbeto be wajinya tepe a megbeto le funya tepe le ndoya mauto mi maro be ne va tote la moto me nyaglu nya pe to dia ne nya va tote re tepe a ne mia klao be mo ike jinele ezanja do gbereka hafine 2022 na voa ameyo pete la siama menyo pete la gakpo 2023 o vo hafine nkeke manetoa jira oklema automedo jira oklema automedo jinya tepepe mo Biblia be aje sinya tepea enya tepea la o uploadeje apeto Yesu pen komea ye mele nya gbo na le ntoya benade nya tepea la de o la gbe ya me eye la ga de o la gbe ya goto ka kene la me ke la no nya vivi gbo na wa ke na nwa da rebe gbere ka ele montina we amen ebe nya nye melone obe no ba yeva le ikopunu pode tome na miha kaka kwa miha be ote amegbati gbati o gbolo nya owo o ha gboto ni mi akora voilà miha gbo kaka be ebe fia ebe oyira o ebe o ha be ya ba be na duji akab nya be de kaje ya mebro na ma nya ya otokbe akab tro be na de enya igbom le na megbere na te wa tanu reji a miha be ye mate tanu reji o nkubia so frère ne maudoa ele be na gbonya tebe ne gbonya tebe wa ka nya ole obe church me ha na gbonya tebe ne gbonya tebe ma ga tout salaire na ha na gbonya tebe voilà bona bo Samuel horde dome ya de tu es prêt à mentir et à amener le peuple à la perdition
Amen. Amen. Eh bien, regardez. Attends, attends, nambe o miha elekbro na nyegbe. O han elekbro ma onya vivegbe. Miha be ma teta no dejo. Nukata ma teta no dejo. Ebe ye kpo Israel fait du ko. Ka hlen de toji. Abe alen ha ikesi elekbro la melina o ene. E yatana ma de gli han nejo ya peme. E yatana ma de kpo jiku han nejo ya peme. Ba mi ane ke mega yo. Frère c'est Amérique on avait nyagode la ba peto iko on avait c'est des sciences. Eko ela pejo. Yeva eko ponu. Eko gbanu na miha. Frère, et nous ma wam chocho le plenya te peto la webe ya. Ne le plenya te pena more. Wa ba bobo na de wo chochi ho meri. Ye wa no ju ameyo le nya te pe gbam na duko. Vonem ye la sime mi la moyo. Be we ke sinya te pele tova. Ame ade ke me dona vana. Vono ba no chochi ho me il rencontre de n'importe quoi. Ne kareji. Be nya igbomele le te pe ya. Na lakpare. Do la mode me nya be Bible sukupo. Vo do la mode me pe o Bible. Na defiant fille que Bible de mon be no ko tire ta jiname. Na defiant fille que Bible gbona mo be no ko tire ta jiname. Vane na ba fiant fille la. Nenya hama klodo. Bible benade. Akab e wo miha. Na tenwa tande jinama ebe nya matwa tande je nuka tande matwa tanu. Ebe fia. Nenya ma gba blewori. Dele ike ne vai wu Nabot. E vai tafu Nabot ko. O plesro Jezabel. Yemi ho Nabot panyigbare. Mau poti kudo. Et ya ta vivi la kamera nouveau pomade. Mau ta pepe gbogbo le tipo. Frère Seigneur Edka 1 roi 22. 1 roi 22 Bible be eye mau ta pepe gbogbo. Ye mau pia se benane. Me kaema dodera Ahab bo. Bene wa vai blé. Ne wa tenwa vai churo. Frère Seigneur Ida. Quand tu refuses la vérité, c'est la malédiction qui suit. Ne penya te pea ke maunto pona fidome. Ne penya te pea maunto la do bobo dorago. Ne penya te pea maunto la do bebe bobo dorago. Voilà. Bible glebe ebe mawo ta pepe bobo. Ye o bien se benane. Me ka enya dodora Ahab bo. Bene wa vai chro. Ye bobo le ponpo. Bobo mebe 1 roi 22. Bobo le ponpo. Ye le kaba gbo benane. Ebe mawo benye mai. Ye mawo bia bene yire nya kana vai gbo. Ebe ne me yare me de kuku se ebe ne me yare mako beble gbogbo ko de nuto na obe pastor de siade frère nyahle me ne maori amare la bube nyele pe 1 roi 22 amen amare ne kwasi pe na Yesu Kristo namla amen Eye o globena. eye mi ha globena Azon se Yehowa pegbe. se Yehowa pegbe Mekpo Yehowa o bobo no anyi de efe fiasikpi ji. mekpo Yehowa bobo no anyi de be fiasikpi ji. Eye jipo ba ko blibola kata chitre prohae. Eye jipo ba ko bete pohlen. Le efe nudusi kple miame. Le pen du sikpe pe miame a asra fo bete pohlen. Eye Yehowa glona globena ameka yi adaflu Ahab. Seigneur eye Yehowa globena mekaela yi la ba iflu Ahabo. Ne wada ti ava de Ramon le Gilead le Gileadin. Bene o ba ichava le Ramot le Gileado. Bene magbova o mekela ba ibleo. Amesibe ale. Ame abeleke. Amekemebe ale. Ame habeleke. Tete gbogbo adeto. Ye gbogbo ade ba ba Yehowa nkume. Globena. E globema. Verset 21 ma. Maïra fli. Enye ma ba ifli. Yehowa glone bena. Yehowa die bena. Nawe. Amen. Amen. L'Éternel lui dit comment? Lequel va fluido? Verset 22. 22. Edong bena. Bobo vodon ti bena. Mayi adaflu abachonya bok abachu gbogbo. Mayi adavanye abachu gbogbo. Ano epe nyaglodi la kata pe nume. Me de kuku senya eglom Bible leda. Ebene me yire mayi obe church home. Yo be pastor de siare. Obe maunya glola de siare. Obe prophète de siare. Mako alakpa maunya ko de nume nawo. Amen. Amen. Edong bena. Et donc tu bena. Mahna le français mais verset 22. Je sortirai, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi.
enya leike Ahab benya tepe leike Ahab onuvo enabe mount toto gbogbo do Ahab ba medo edora gbogbo te pa sikeo eva ino pe pastor pe numi eva ino pe nyagbodela pe numi bene wa gbo maunya no gba alapa maunya bene dukwa wate nwacho ye ma uto ne be ewo gbogbo ya amile susu me na o oyayi ne na na be no wa ba icho eya tayo gbolo nyankume de kale kala fami ne na fiare sigbede alapa maunya e frère me jibe makala mare le gbe pefiansia nyenyo de be enti ke oluwo yina ele kadede me ple maunya isem ne legbe ya no trois si de maunya ti oko na wa epetepe oluwo la ijo no ko alapa maunya ko na o epetepe oluwo la ijo vode honya tepe anya tepe ala na wa be eyi ke Yesu foto kuko do me ne ma o hana fema Amen. Bible be pe la di bereka ne Yesu ne ku afi Yesu baba e pe la di ye wa fo choku ku do me na jo magbele na jo maku vo nyama opete a ele babla me ple maunya isem ne lebe ye mi havado mi habenade efia avaya ike na yare ma dujio eyatare trova pe me po senya ike fia glora ebe Yosafat nyame glona wa bede keje na ba to be agbo maunya ano chitre de nyanti mile ne nyaba itu de gahome c'est des sias vato nyagbodela ba peto eko elajo iko kono we aduma eko fonu tona miha ye bia miha benade be kagbe enyeme Bible suku enyeme ho doctorat en théologie enyeme ho agrégation en théologie enyeme ho master en théologie e wo ya me isuku e wo ya me nyabo toto le akpe pegbo be kagbe ma ope gbogbo to le menya afi o va gbe na o miha to na benade be igbe ke na no dupum cho ho me ire ho monu a ano si cho pejima be ma gbe na nya gbe igbe ke ma ope gbogbo to le mewe. Amen. Ye ko opwe ye Ahab na de mile ne mya itu ire ga home ne mya no fukpekpe bolo name kaka ne ma yava ne ma gbova ye mi ha to na be na de ne wo fia yava e gbova kamenye ye ho efunu foklimo le de kuku amade le jinya tepe vo mesenya tepe akpo me magagle na mare ne ba se me totele mo ben ku me ja wenu me be e ke me totele tepe avivila nya do metode siade yike ebe ho Yesu ye chi okore tajinao senywede vanagbe ya o me ponyro po vanagbe ya me po ho batem po e wo pe pastor e wo pe father e wo pe moderator meja te fia site pe areke ikongro le Bible mebe ne jaba enyo bare na ko chire tajina do be nyanto mi me na Bible gberegbere o ne na nyanya ikele Bible me e ike pastor gboko na ase na be ne ma vo senywede be na de nu nyala de siare de hafina mare ne konu ko de nu me na one na komiere ele be na lenkure nu manti hafina wa kondu ko de nu me na ore ele be wa lenkure nu manti hafi wa gbo ma nyana de na gbo amen are ele be na ko beske ma wi gbere ya ma one yira made Amen. ma one yira to de ke senyale ka popo ya me be ga nyate fe do ga po wule te pe ya ye me ga le gbelo ke Bible be we a je sinya te pe e ye nyate pe la wa blo de die Bible le gbo be na de ebe nyonyorore ego mebe ekuple Yesu eye ga fon ple Yesu nyonyoro go mebe ekuple Yesu eye ga fon ple Yesu eyi ko de ochiame ekuple Yesu oto de ole me ebe fon ple Yesu vo ya ba ko ti tajina o ye le mopom amare la blo be ba mirele be no sire ngonu no negbe igbe kene kuwa be ma odola ike la gbo amonu a ela pero je si ba be ho se tonya ta pokuku toja ela honya majise nade ikemele Bible me yokule na ye lo amendeji nyenywere benade woluwo ele kadede me fi ke woluwo yina ele kadede me be maunya isem ne legbe ya bene na kpode rejo ekude maunya isem ne legbe yanti o me kotire tajina mare ke kpole Bible me o yewe o vale kore tajina wo ewo yokle ma o fe gbogbo wa me yo ko we gba mau ne yira mare Amen. e pole ke mele gbonya ya amade la no potiku vo onye be mele fafam na we onye be na re mau le venu we e wo tare ye mau jibe majo le nye pa apenye mere ma ba to te la sime ne ma trozo abenade ikoto vlo bele mene wa nyuna o ga ke no le nya agbolo ma
leike ole na obe na ajuru nyame a ma ajuru nyame o anokpo jiku kuku na kpo kugbere kako na kpo kugbere kako are ne na kpo ne gbo be nya me ka we gbe ya o e chore le la ka o ne gbe ko eku oko dada ka me ya mo le ojoti abene kaje male luka pa gale ta wi ade ole ojoti yo amole gbo be nguchi ya o ba me nyelo e be nguchi ya eye na nya nyigba mi tu church holo be nguchi ya eye plenya be church gana mi lo be nguchi ya o ba me nywelo Bible be leike ole cho na nguchi ya eike gato ku Bible be gato pe Lazaro eike Lazaro kwa be ba idore Abraham ba konu eike gato ba kwa Bible be ba idore chume se voga imeka mola nyigba je ike gato kwa res kwa merela nya be gato ba idore chume hafine wa di gato a buipo wa de gato morga be le tia madre yewa me plone koko one of ya de viole ke wa ba ji hale cho home sigbera me ame pode de olo one of ya de viole ke wa ba ji hale cho home yewa no be wa jira ho edo amedo wa si akalo na ho ho yo pete le moto me wa si akalo na opete no vinye vide kawa nyena me beto na nyabe keke me peke sino no de sa de so asio ye wo lu ba bude de papo ne se gbe yembe me kawo ejo ela kawo voilà ese egbe ebe meka o tote amarela blole jojo me o benegbe to de ya kele ho gbogbogbokwe vonye nywere Bible le bro Mateo pakale ta wi nyi kiki kpakpleve ebe ne me trozi me na trozu ana trozo be de via autometore ka ne wa ebe mai reji bo fiaru pe na me gbogbokoko hohore e toli na me pe no me gbogbokoko ho me nya de ye gbalo jana na do ni na gaba no chiri ame na gaba no ju ame aga ba no gboro me nya gbogbokoko matenwa o vonne gbogbokoko gira gbe o me Bible be ni ko ti to ntila me a ntila e onye e ko ti chokpopo me a popo e onye no ti o chokpopo me a na wo popo me pe nu ne mako wo na mi ahle nu le Galati to pa gbaleta to pipi wi ade ne mi ko wenu amei ke Kristo pe popo le me a na po nu yo ko la se la gbo me Galati to pa gbaleta to chokpopo wi ade ko yi amen ke mele ekplom na mi be ni zo le gbogbo me Mizole gbogbo me eye miele ntila penu jojoro ji woge o ela bena ntila la juranu re gbogbo lanu amen ela bena ntila la juranu de gbogbo lanu eye gbogbo la de ntila la nti eye gbogbo la ha de ntila la nti ela bena esia o chitre de wonu o nti do be o chitre de wonu no nti ame ikele gbogbo me e pe jojoro tovo na ame ikele ntila me bena miaga wonu si mielo na o que ne bobola le mia plomla amen niega le siate o ebe bene ma ba o ni kejuro a kele be gbogbo ne kplo ye ne gbogbo le kplo a keme ga le sete Seigneur le nu babla ye mere o me ko se na mi be miale o nu babla ho mere yo ko se ko na mo benele vole nu babla ye mere me ga nye selele fenya o ele be ma o fe gbogbo ne gere me o e ya ta Yesu na Nikodemo benade no me tro jiwo be ma yi jipo amen ireji buku ya seke koyi ke ntila pedo o jefa mare ke Kristo pe gbogbo mele me pogbere wa eni o ko lava mele pa gbeme onye esi awonye matre wo amen amade ikele chochi home nguchu ikele chochi home o me poba dia nyonu taseo nyonu ikele pedo home me podesro gakene sro to ba ingmulanyi eni ke sro to le ko hanelewe Bible be o matogbe mai de chipofi adupela me o e teto de ya ba ko me toji me o ahasi wo e desro la so gakenyo nu buka le gbome na we makoma konyenye hajeje tro subo afakaka amen to de fuma kengo Seigneur me benade frère gapopo ade be nya dole manya me gapopo ado be nya dole fufulu popo me to me nya ne buna benade e ke gbedo de yare ke ma o fe popo e magere me o sigbere azoli galengo na o Bible be America le ntila me America ma o fe popo megere me pogbere wa e pe nu ona onye ya enka ahasi wo matre wo e wo nyonu na desro na klaso be na maya silani mabalo sigbere e yaniare amebuka le egale ania na o na ga ba ichegbo na ga gboba na ba gbo na so be fovi
Bemi gbedora pele te pele bemi to gbedare taore. Ebe ma obe gbogbo ti gbedare asha oba shawe nenye. Amade ne pasi pe na Yesu Kristo na male pe ka popo ya me. Ebe ya aje sinya tepe ya. Eye nya tepe ala o upload vie. Se Bible be o ikele onu ya otogbe ya. Be me troti me pa. La mia yeji be nyenye le Bible le gle. Trop subo. E ikene to tere tepe ya. E wenye ha me gale church ya me. Ga keno gera glo me vivila. E brancho kara glo me ejo ka lolo leke. E wenye nka ha me gale church ya me. Afira wa gera pe o me a. E live odure a pe afa molu. Vone to church ya me e we do na de ye wa mo. Frère, ma do le tagbo kuku no na me wa. La mia yeji. Afakaka. E kenele ma wa subom ye vi ovakua na be obe nyama va ibiase lo. Nyama va ibiase. Me dola nya ku ike udevia. E wo ikele kosira ele chochi ko me kosira gbe. Ele gbe joneche oji. E joneche oja. Jora gbe na va dore bokono go. Agbo be togbi be me va do. E joneche chiwo. Afakaka. Hano chochi home. Ne tole chochi aga ba pode. Et frère, vous voyez combien de fois on se trompe. Ni posi nene ke mile premier noa. Vo nyebe ava emi ina bele ike aha ina ba. Ele be mia jesi nya tepe afia ye. O nyebe wo de popo na blevie wo fufulu na de gbe ya. E chona afa via mareke manu anyine la hona wo. Amen. Afakaka. Ekewowo. Jirewowo. Esu nene magbo. Me bena de e o Kristo to na mo la pe de me boko. Ye wo ya ne ba idokwa e jiregede o to me. Na mo la pe me boko ye wo ya ne ba idoko mama gere o to me. Oyo na obe machine ke o na jire. E wo nye machine ke o na jire. Ne gere apere me ame o ma ga nyila pia me o. Fo consider gbe na no to de le chochi alapato. Ngubaba. Se enu yo pete miele me nyele gbelo. Bible le gbelo te pia. Ngubaba se amarela tavo e ha odo e poga. Ye ba e ple GTP 7500. Ye ha tavale ilo. Avoma o tata maga ponu foklio. Avoma o tata maga ponu foklio. Gake le chochi homea. Avano flu amo le chochi home. Avano flu amo le chochi home. Frère, nema ofe gbogere mewa ela to la gbenu no. Voilà. Nema ofe gbogere mewa ela de la jojora le mewe. Nema ofe gbogere mewa oji la pogbo de me nyeso. Hala mi ayi. Domo jidodo. E ike e wenye hamerada gake o plesro ni la femea. Ajere vide lava o plesro to mea. Ate o gleti de kama pon po plesro. O plesro ni la bare kaji gake ma pon po plio ne danu makana sro. E Kristo to. Ele na obena jesinya tepeazo. Me ne maneza va todo le no me mamea. Ela ve obenu katayochiu. Ne savado le non me mes frères, vous voyez combien de fois on se trompe. Ni pas nene ke mi le blemiano noé. Ni pas nene ke mi le taf mi le blemiano noé. Nya te pia la gbangba. Ne ma ugere me wa amesa me la nya be ma ugbe gbogbo le me o. La nya eji patapata ne mi wenu. Amen. Amen. Hajeje o. Hajeje we ane cho mai holo nya yabo ma no so pe vi ogbo. Ga siaga be ma ya me yabo. Ne poka na bai no chukutuko me. Akwa ko te na mo ma poka ko ina so pe vi o no la danulu la pe me o. Kristo to oyo be ha mega sigbere jipopo fido ho mama ko mama o amen domo vevi rondodo amen ahamumu o aglotutu o ahamumu o ga yore kale to ya ahamumu consider gbendi e menu na afila ichochi o consider gbendi ma ja e manu o vone consider gbendi ma va ya frère hehe ya menye miato hehe ya apeto lesi egbe elo amike we bereka eja ba do todo pe na nyigba ya ne la nyona wu atore nya tepe anti happiness ane do bereka menye ne ma o na duaya amen ye chi ne nyawenu nusia o gboro mele na mi amen abe alesi wo nglodi ene nglodi na mi koko la ene bena amo kata bena amesi o wo ale anusia wola o ma nyi ma o fiaru pola po domo o ameyo onanu ya o togbia
o mani mafia du petu be come o ete dona de ye ete pona ntega ete gbona maunya enu ya onya hala vivila ne de kapela to mea ele na obe na cheklo ne na tema oba menu vive afine zane to gbereka ne gbolo be nya me ka we gbe ya o ela ka gbereka maune yira made amen maune yira made le tepeya ne gbe gbeke ne ku meje sinya tepeya o yo ja bai dio abega tomato yo leji amole gbe abe ngutu ya be wona numiere be ngutu ya be ye na mo be ji oyi sukulu frère e wo de kapenya fi ke ina sa e wo de kapenya fi ke ina Bible bega emekole a echoga wo na ngutu ya le tepeya sigbere Lazaro na yin Abraham pa konua ye ya le wechi ne la no le jome ele wechi be yo ano le jome echi enyenu ka agbe enyenu ka mawu pepenya efia be la nyigba jire egbe be ma se mawunya e ba gere jome zore echi be no gbe mawunya na ezo wodo e kekeke ligale ne waga klena o e ke amenu be pa gbo gale bubudia fo bo abe no afuna na kedeme happiness na ne go toro gbereka e wo ike honyonyo menye tome o pro yo ba nyo le Yesu pen come ye onye be church home yo committee na o ye mele gble kakari jiba mia de kemele na be pastor pe na be father ma otome ye la te fia te bereke le bible la me yo kuchi kokore ta jina mere amia de kemele otome o person vonya nyorebe etaweina sia etaweina maudon be ma bible na ole be pendoya benena te wa trole wo jime trole nya te panti nenya te pe wa te wa blood de vie